ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Сауду ТВ, мардуми дурай ватан. Ана ирӯз 27 апрели соли 2025 навор фақат Хечибеку ҳай. Астраҷи Хечибек, Астрааш Хечибек ва Астраэф Хечибеку ки ин навора шумо ждат доштен, тамошо кунед, роҳат мекунед. Ҳарчанд навори пешина Астраҷи Каравано буд, Астраэф Каравано, Астрааш Каравано. баъдан ирӯз талаботи Хечибеку зиёд буд, наворш кардем. бо далши навори баъдинара тамошо мекунем. Комментша ки кадом маркаи мошин зиёдтар талабот дора, баъд навор мекунем. барои реклама ҳатман муроҷиат бикунед дӯстони азиз. Замин, мошин, хона, квартира чизе боша роӣ кунед. наворҳои баъдина дар ютуб, дар тикток ва инстаграм рекламаш карда фурӯшта мегузорем. хуб, 10 дона Хечибек тамошо кунед. ба хотири пешрафти канали ютуби Сауду ТВ навор дар лайкора биҷиқен, дар ҳамин канали ман подписатсия кунед. баъда навора сар мекунем, огоҳиро ҳатман бихонед. ин барои манфиати шумо бошад азиз. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан доред, ширкати Акай Нозим грузопирёз киша тавсиятон метем ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кору фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба Ҷӯзистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба Ҷӯзистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ювон, Восе, Кулӯ, Фархор, Ҳамадонӣ, Ҷиликул, Қумсангир, Вахш ва дигар гӯшаву канори туристон мерасонанд. марамат бортона аз думи канали ютуби Сауду ТВ занг зада роҳӣ кунед, иншоалло ба зудӣ бортон дӯстони азиз мерасад. дӯстони, як дона Астраҷи караван роҳӣ кардан срош набуд, амира эълон мекунем. далши ба қисмати Хечибеку мегзарем. Opel Астраҷи ҳастае ки дар кузифи универсал караван соли барои 2000 сол дар ноҳияи Кушониён, объём мотори 1.6 16 клапана и 16 беҳад зур каши 16 худам объёми 1.6 16 дурмач азиз. бензин, газ плюс гази евро 4. барои маълумоти бештар рақамҳои дастӣ WhatsApp мегузорем, занг бизанед. Астраҷи каравани тоза ҳай, тамошо кунед. мошинча ҳолати беҳтарин нахадуда қарор дорад. мотор, коробка, ходовой баллонот, чашкиё, краска ҳама баллонот 100%. такси гаштагӣ нест, ҳуҷҷат утилизатсия дора. устод абёр тамошо ку, проверка ку биги бира. савдо дар пеши капоти мошин. нархаш 70 000 сомонӣ, солаш 2000 сол. бензин, гази евро 4 1.6 16. марамат дӯстон, маълумоти пиразанг занед. 70 000 сомонӣ. лайко қатъи поддержка кунед, тайёр бошед. навори Хечибекуро сар мекунем. мегзарем ба дуюмин Opel Астраэфи дар кузифи Хечибек. Хечибеки 98 неки арзон ай. иё 45-50 ҳазоран неки арзонша ёфтем. мор дара бинед чихел зур. и краскаш ходовое бача азиз, номеро транзит ай. Opel Астраэф дар кузифи Хечибек, самбақа мошин. солаш 98 дар шаҳри Душанбе толка газ будааст. объём 1.6, коробкаш механика. фурӯши Хечибек солаш 98. газу бензин мегӯяд азиз. газу бензин боз маълумоти бештарша аз соҳибмулк мегирен. нархша мега ки 35 000 сомонӣ мегӯем. дар 35 000 сомонӣ ҳамин Хечибека метавонед дӯстон бихарен. аммо чем аммо сумои кам да мошини арзонда ҳамин нархи навои боли менда мошини тоза бихарен. ин совети ма баҳри шумо ҳай. мошини 10-15 ҳазорара фикр мекунем нахарем бачаҳо. мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. ана боз Opel Астраэф ҳастае ки дар кузифи Хечибек. газу бензин ай. нигоҳ кунед ака. 23500 мега. солшам 96 ай. солҳои кӯна нест. 96 сол 23500 сомонӣ. объёми 1.6 қатъи, коробкача механика. мошинча ҳолати хуби техникӣ нахаду. далши маълумоташа гӯш мекунем. срочна фурӯшӣ, краскаи ҳамин ҳолат сирх мақсада.
خب حالت نخدو چشکی هاش ورید نداره، همه جاش سازه، فقط حجت نداره. خب 23 و 500 در دوشنبه قرار دارد. نخدو کدو میخره اومده از پیش بینین سعودو در پیشی ماشینایی. خلاص دیگه ما خیلی گپو لایکو را مونین در کانال ما هوزی پادپیسا سکنین نویسین از کدوم مارک مشتو نوار کنیم. میگذاریم با چهارمین استراچی فروشی. دوستان پگاه 20 چندم میشه 28 اپریل نوار خانه های دوشنبه میشود تماشا کنین. از دوشنبه خانه آخر باشه نواره با تماشا کنین. کانال سعودو تیوی یه روز ماشینا های، یه روز خانه های دوشنبه های، یه روز خانه ها از هر یک گوشه و کناری ترکستان های. اوپل استراش هسته که در کوزیفی خیچیبک سالش 2006 در شهر دوشنبه گاز و بنزین دیزل نیست، گاز بنزینه بچه عزیز. ابیامش یک چوری کمرس خود کاروبکش میخنیکه سالن توزه، سالن هم توزه، خوب دنیا توزه، کراسکش تا خطا میبینی. سروش فروشی در حالتی خوب قرار دارد. کاندیسنرش کار میکنه یا خی رنگی مرزلی میشه. حجت اوتیلیزاسیا داره علیش نمیشه. تولکا بسومی توجیکی 59,000 سومانی. در 59,000 از نوی کانال سعودو تیوی زنگزن مرد فاسون خطی بخارش ایکده بگردش. میگذاریم با پنجمین استراجی خیچیبکی فروشی. واه بچه بای بای بای. اوپل استراجی هسته در کوزیفی خیچیبک کراسکای سیو ابیوم 1.8 کاروبکش میخنیکه کشش زور دوشنبه در قرار داد 2000 سال ای یکی خیلی ارزانش مانده که سعودو دا بروا ماشینه که قیمت های وای سعودو نمیشه نیتول که ماشین خانه هایی که مثال روی میکنین دوستان همون نرخوش های نرخوی سوز پریدو مطمئنگی همون خانه با سعودو بروا خانه ای که 200,000 های 300 تاش نمونن که 10 بار اکلامش که میکیچ کنم میخواه بچه عزیز. سالن توزه خب بس دلیو همین حالت کراسکای توزه بالانو گده تا 80 فویزه ماشینجا حالتی بهترین التماس فقط آدمایی که میخرین زنگ زنن خوشوی پیشا بینین. خب کوزیفی خیچیبک 47,000 سومانی میگه. در 47,000 همین را میتونین حوزی زنگ زده بخرین برادر عزیز. لایک را بجخین در کانال حوزی پادپیسا سکنین نوارا تماشا کنین. میگذاریم با ششمین اوپل استرایفی فروشی. اوپل استرایف هسته در کوزیفی خیچیبک سالش 1992 نگاه کنین ماشینا 92 سال شهر بختر قرغان پیشینه 23,000 سومانی میگه. در 23,000 میتونی بخریش. گاز و بنزین 1.6 کاروبکش میخنیکه موتور و کاروبکا و پیرداچی دانی و پیرداچش میگه کاروبکا پیرداچش حالتی بهترین سستانی سوز فقط نفروی کنکرت میخرین زنگ زنین بهوده قیمتین عموما علیش نمیشه و بسیاری بعد ارزان هم نمیشه. 23,000 92 سال بچه عزیز. و میگذاریم با هفتمین اوپل استرایفی فروشی. اوپل استرایف هسته که در کوزیفی خیچیبک سالش 95 سال. انا باز خیچیبک همین روزا نوار چه خیلی شید معقول شید یا که نشید نرخ نوار چه خیلی های فکراتونا حتما در امود تاگی کمیتر نایسونده مونین ما به نظر میگیریم اوی دیگه خیچیبک 95 سال در دوشنبه گاز و بنزین ابیومش 1.6 کاروبکش میخنیکه یگان کمبودی نداره. کراسکش نو خداوی نو پلوس کاروبکش پلوس بالون 90 فویزه اوتیلیزاسیا داره حجت نداره. خب کنکرت نی خریدار زنگ زنه با معامله میشوه. 95 سال 32,000 سومانی میگه. در 32,000 میفروشش کسی میخره اوششوه ماشینچه بهت توزه که معلوماتی پرشه همروی سویب ملک چخ کنه بچه عزیز. از ما نوار کردن از ما تماشا کردن خریداری کردن. میگذاریم با هشتمین اوپل استراش در کوزیفی خیچیبک. استراش خیچیبک هسته که سالی برایش 2008 سال. آنهای ماشین در شهر خوجند قرار دارد.
газу бензин объемш 1.8 автоматай бу. Автоматика 1.8 қати ҳолати хуби техникӣ нахаду дар хуҷан қарор дорад достони азиз. хуб кондитсионераш кор мекунад, ранги Антарктида ҳай мега, илтимос беҳуда занг назанен. хуб газ бензин 60,000 сомонӣ дар шаҳри хуҷан маълумоти пураша аз соимур бигирем мардони азиз. хуб баъдан дар аму комментария нависен аз кадом маркаи мошину зубор навор кунем. ҳамин ҳар яктатон 5-6 та комментария кунен, иншоалло навора пешниҳоди шумо аз рӯи комментотон мекунем. мақсад ягон кас коммент намекунад, баъд ҳамун мошиное ки мисол ай пеш худмонаи навор кардан мегирем. ва ҳам хотири фикротонро нависонем мардони азиз. мегзарем ба нуҳумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra G ҳастае ки дар кузифи хетчбек номераку транзитай. соли барои 2001 сол дар шаҳри Душанбе Нахаду қарор дорад достони азиз. хуб газу бензин объемш 1.6 автоматика ҳай. нигоҳ кунед Astra G автомата метавонем ба нархи арзон бихарем. мошин дар ҳолати завод қарор дора мега. мотораш 1.6 инжектор, коробкаш автоматика, ҳуҷҷати солона дорад, тонировкаш тамом шудагай, утилизатсия дорад, кондитсионераш ях, мошин кам гаштагай 140,000 километр. ина маромад 2001 сол автоматикаи 1.6 инжектор 63,000 сомонӣ. дар 63,000 метавонем мошина бихарӣ шеринар. маромад номерои транзиқати занг занем мардони азиз. мегзарем ба даҳумин Astra G фурӯшӣ. Opel Astra G ҳастае ки боз дар кузифи хетчбек. солаш 2000 сол дар Душанбе бо нархи 55,000 сомонӣ мега. бензини холӣ, объемш 1.6, коробкаш механика. салон тоза, ҳолатҳои хуби техникӣ, хуб краскаам тозакай, берасходай, 1.6 16 клапана, экатек ҳуҷҷат дора, мотор, коробка, ходовой ҳама 100%. хулас маълумоти пураша ҳамроҳи соимулк занг зад чахчак кунем, 55,000 мошинчаи тоза мегирем. мегзарем ба 11-ҳамин мошини фурӯшӣ. ана боз Opel Astra фурӯӣ карданд ки дар кузифи хетчбек. солаш 1997 дар ноҳияи Рӯдаки Ленинский район. газу бензин, объем 1.6, коробкаш механика. хоб мошинча мега технически бекамбудӣ ҳай. кузов камтар кор дорад, документи солона, утилизатсия дора. газ бензин, солаш 97, электропакетай. хоб 35,000 сомонӣ мега. маълумоти пураша занг занен. дӯстони азиз, навор тамом шид. ҳамин қамошин мақсад ёфтем, навортон кардем. ҳатман ва ҳатман нависен фикротона. мо аз рӯи фикрҳои шумо кор мекунем. навори пагоҳина, навори хонаҳои Душанбе мешавад. хуб навори далши мошино боша, нависен аз кадом маркаи мошин зубор навор кунем. фақат касе то охир тамошо кард, хоҳиш мекунем нависен ки тамошо канем.